question. Dans son discours, Azalia Soumani a évoqué une éventuelle consultation de la population par voie référendaire et la mise en application des recommandations issues des assises nationales. Aujourd'hui, avant de lancer la mise en œuvre formelle des recommandations retenues, j'ai tenu à m'adresser à vous annoncer que j'ai décidé d'ouvrir avec vous, dans les semaines et mois qui viennent, une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Isharia shin shilovani stash tilwanziani shisho sirregeza unyuma hamama 42 unyuma oho wale sharia shini kashtoka na faida na maranya na insi mana tini rekarsida bar musida boy referendum raisi arongwa article 12 alinéa 3 yamo discours yae arongwamba iyo ya article 12.3 olo disi yodi achongesa aende hamwa zitongozi be ne kati soma article 12.3 ini article 12.3 ini songo batidi ini rongwa état exceptionnel basi wakati kama ramo état exceptionnel au état d'urgence on peut faire ça voter. Mana i article 12.3 ini yachongesa analusa hamuda idali argiwa i cour constitutionnel baraza kula sharia avait les compétences albana zalini hamo cour suprême. Voici ne kava tongo ilazim kamba i kurini rétablissement masvoma na zayo mana kurini ini mtu antoensi des constitutions kava badilisha constitution kava badilisha sharia tazlera zinvan ini carrément par décret à ma présidente joua renga tini van ma sharia va shonshomla parallélisme du forme i actile ya fanye tongole do yoyo de regiao izim donc constitution ya hensamba hamo ya mwansi ya komori vous que shonshomla cour constitutionnelle si président de la république les constitutions vont être votées de denis de maranya voici pia Leone kaura isi arege hatua ala lua hamuda de alma bastanja i décret donc va voter i personnelilo cour constitutionnel i transfero i velo pia cour suprême va ka vas muda tsena va donc on tombe pia de que cour constitutionnel careta bisewa déjà va vo zi conditions a na référendum zizo kazisi Mane situation, il balbalele déjà il mori préparé. Isdale ravani, les institutions paralysées wa monja kwa monja. Et l'Assemblée nationale, ça les fonctionnaires. Et les commissions anticorruption, kaya le soit par décret. Et les commissions nationales de droits de l'homme, kaya le soit par décret. Et les cours constitutionnels. Donc, ils vont gozini pia, ils vont kama sitia ushangavu. Na kumo rona haki waambilwa zintongo maana zintongo aluzilio kavasi wangu na ramiana skwelu ozungu rwa ba il faut appeler le chat par le chat raharma dictature na harma dictature car toujours na rafanya élection ikaomba si garantisse i résultat zintongo piasto fanchia wavo zunguvu les rumilo je suis là et quand je des îles Avira avant 1990 si je vois fêter voilà il s'amay amay hutbahe a onesa aba 90 il voyait démocratie moi je namremu rais Johar amla vraiment banali voyait démocratie mais démocratie kaka tosha rija 2001 et déjà fanya ikatibalini iko litia c'est-à-dire un msingi wa amani harma insi yatu maana sijua fete insini hali yake nsi na stambu zaka sijua hamwe period yo ya 97 hata 2001 i roho zikao dizala harma shosanzwani inabna ikomoria kama tuka kujilia wangiliana zitongozu sitio shangafu na vani
hamwe constitution ni lazima relewe amba il y a 2001 il y a révision 2009 vont encontrar zo cartujwa rais cartujwa kama si jastowe na miongoni mwa lazima zao walionazo duwa autonomia shtiwa duwa autonomia shtiwa duwa presidency tournante manamo tournante kabasi renouvelable yamanda nazi recommandation za ma expert wao ikama deja voir tout ma ama ma expert wao manamo expert wao ngina ngomba o wavula kaneva vovo vole kaneva wadui kaneva murka waka huri yofanya zazi na mnalazi za lazimani donc rumaba voyo autonomie voyo unité nationale voyo présidence tournante zinongozo sokasina mpaka ne kama siwayani sahi amanini lazima kama tongozo riski urais wa dawla wai voloma do gara wa hizi institution lazima kama waida lazimu wahanda lazima zita beni kama isharia shigadwa zinongozo sifanishwa mtu ema asubuhi waspara mavantongo za badilia wanakawasa tana tunga sharia mujaidunga rnaham na kumori tsidetwa kwa kodi linda nayo waforuma leo lazima waelewe amansini wa vote wa harma muda na muda wa ipara esilinda watu wengine warenge nsini bele o ujwambira marselamo a referendum watu jabaki daima harma yezi na zintoke komadera spar hasbabi ya damiatia hasbabi ya tamza kakumurvani 2001 ukumurka wasiravi. Asantu mubala kwezi watukufu mlo mangana ngazija mlo harume dunia kamili dokaya sisi mawakala wa hiyonzi waongabo e conseil de l'île yanzuani gabo e conseil de l'île ya Mali gabo e conseil de l'île ya ngazija gabo madepite ya homunganyo rihisangasi mengo mine na watani hesa utu ya huandu mengo mine na watani wavotiwa waharumai aruhe komori uhuru renge shabaha shuri kandar lalihe o wanansi ukaya dari parao o wakomori warinika ye amana warinika izo amana ye hentinu warambia ukaya ribirilientinu hakupanga sharia ribirilientinu hawangaleze ndawo nizituhenda lazima rejeze zifanye kontrandu posoni mwa umma ula wananeza ngozaji mshia juzi bala rais hutubidali taifa bala haka ulumia fursa yanikiwa ni serikali ni sharia mshinji abo watu lazima rumie fursa yanikiwa ni sharia mshinji litereleze wananchi ukaya ngabo ngoze ndawo ngabo zituhenda ngabo sharia sararilwa lazima yonde wajibu ya hatu ukasiamboka la représentation nationale yani sindu anduri wakili yole taifa dini mtu para wandu abenge yarombo Mwenyezi Mungu kaya kanga sina mwanono kuzazi rehisanga la lihao ramanga rangazija radio ra press mlimaji mlozi haina mkomore ni baba hanu aliyo ya huwa ijao busara uzatasi Allah hao hususan de force de l'ordre wasani waje waribelie banga rombo Mwenyezi Mungu batimine ndongo abangabo lazima abo kutuesema sharia représentation nationale yo kedo sa autorisation utanda botumsoma ba donc zura kanza rambe ilo muhimu dokawa urongo wa yoni sautu ya ho wanansi yoni ya para wanansi yabo abo yo lazima et comme Mwenyezi Mungu abenze shorta hao doke force de l'ordre et assurer la sécurité ya hentinu et assurer marahia et assurer mbirohe magari ya assurer zangozo ntipia na lazima ngajo wanzishira niwambie ukaya ngari wona nao no wanansi e mawakala waho wanansi waparo wanansi e ya ho wabusara uzatasi ili waje wawahashiriste za jiri riwambie rais yasaru mnyeze fursa anikiwa ni sharia autubiliale taifa sisi batunga rumiao ze fursa anikiwa ni sharia rihutubiliale taifa le taifa lo huru hawe ni mreli hashiriste haone masulaha hafikiri izo yambiwa ni rais izoambiwa ni madepite izona kaza ne chaliziza hakuwa doka el taifa ngilo ibilili juu ikangilo ibilili juu ya wandu kabana mzaha kabana utsabuha kabana betizi shawandu sana oli taifa livuki abo ngenga rombo Mwenyezi Mungu kaya haina mkomoro bahanu aliyo yarenge uziro wa heha ivumi yao harmansi haina mkomoro bahanu aliyo na renge uziro wa heha ivumi yao haukasi sigaramba ukaya. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est finie.
yabaha haina mndu dorenga zedo mana zahahe karna udo kama wakala rike ama chambre d'enregistrement karna udo kama wakala itodo amba ukaya haringa bo mali za hada za rumilwa ala kulli hali sina udo renga badala ya raisi shaba ya raisi kana udo renga badala ya wakili banu sisi fulehidi sisi mbabiza wangu sasa ndo wanurani kwa uaminifu na wakomori wamba ukala sindo rulo fil awal abonge wanansi mdo nzuwani wanansi mdo mwali wanansi mdo ngazija nana mdo onyuma ikomori ahowa usaira uzatasi wanansi mawakala wa hentinu wajorongoza wa komori. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.